प्रभात रे प्रभु मोर रब शुणिबे आ ठीक से परी ए प्रभात रे उठी अनेक भाई भौणी माने अनेक बोझर प्रार्थना को प्रभु को चरण तले अर्पण करि सारिछु कारण आमानकर प्रभु प्रार्थना श्रवणकारी तत्सहित आमानकर परमेश्वर समस्त पूजा प्रशंसा आराधना पाइबा पाई एकमात्र योग्य एनु आसंतु जत्नर सहित आमाने से सन्याधिपति सदा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा पाई जीवा बेले बाइबल रु गोटे अंश अध्ययन करिबा टिके साउंड बढ़ाई दियो ठीक अछि गीत संगीता तार 95 अध्याय 1 2 3 पद को आमाने पढ़िबा आ एठारे प्रकार लिखा जाए आहे आस आम्भे माने सदा प्रभुंक उद्देश्य रे गान करू आम्भ मानक परित्राणर शैलंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू आम्भे माने धन्यवाद करी ताहांक छामुकु आसु आम्भे माने गीत द्वारा ताहांक उद्देश्य रे गान करू आनंद ध्वनि करू कारण सदा प्रभु महान परमेश्वर व सकल देवता उपरे महान राजा अटंती आमेन प्रभु एही पठित वाक्य एवं श्रवण रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु वर्तमान आसंतु आमाने आराधना मध्य को जीवा समस्त सत्य एवं आत्मार उपासक होई सचेतन जागृतर सहित बसिबा आमानक मध्यरे प्रिय भाई विजय दीप छंती जे कि गत दिन मानकरे अनेक सुंदर सुंदर गीत द्वारा आमानकु प्रभुंकर निकटवर्ती कराई थांती प्रभु तांकु बहुत सुंदर गोटे आशीष दान प्रदान करिसंती सुंदर गीत गाइबा पई कंठ देइछंती अनेक समय से प्रभुंकर प्रशंसा करंती आज मध्य आमाने सुजोग पाइछु प्रिय भाई को पाइछु आउ तांको देई आमाने समस्ते तांको सहित आराधना को आगो को बढ़िबा भाई नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आराधना रे आमान को आगो को कढै नेबे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु बहुत रूपे आपको आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रभु दास सुंदर भाव में आह्वान करथिबारु उपस्थित प्रत्येक बहुमूल्य दास दासी समस्त को मन ख्रीष्ट नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड जनाए प्रभु को होस्ट आगे को धन्यवाद जनाए जे प्रकार सुजोग थिले प्रे मॉर्निंग डिवोशन आशीर्वाद निमंते प्रभु देथिबा समय धन्यवाद होछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंत परमेश्वर को दासी ऑलरेडी अंकित वाक्य द्वारा पठन कर सारिछन्ती आमे माने ठीक अल्प समय परमेश्वर को समर्पित होई आज आराधना को जीवा हालेलुया खुदावंत परमेश्वर प्रभु धन्यवाद होछु सुंदर समय देई अछो पिता परमेश्वर तुमर उपस्थिति होले आसु प्रत्येक दुर्बल छाली जो पिता परमेश्वर आज आराधना रे प्रभु तुमर महिमा पाओ तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें प्रशंसा पाओ तुमर कर समर्पित होई चलो प्रार्थना जे सुन का नाम मांगिलो आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया से महान परमेश्वर को उपस्थिति को पुण्य आसवा निमंते आपन को समस्त को समग्र आसवा निमंते प्रभु देथिबा सुंदर सुजोग निमंते प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दे असंत परमेश्वर के नाम को महिमा करिबा तमर गौरव करिबा कारण सही जे योग्य परमेश्वर अति आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड असंत को धन्यवाद करिबा Praise the Lord, glory to God, Father. Thank you, Jesus. समस्त जानिए जो आराधना आराधना स्तुति आराधना Praise the Lord, hallelujah. आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना गाओ हालेलुया होसना गाओ हालेलुया होसना गाओ हालेलुया होसना जिसु नामे सदा करू वंदना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर धन्यवाद को समझ करिबा आराधना
आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर धन्यवाद आज इस सुंदर समय में प्रभु धन्यवाद करिबा गॉड कारण से महामय परमेश्वर को वस्तु उपस्थिति में आछु यस ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड एक मन एक प्राण एक चित्तरे आराधना करू यीशु का पवित्र वाक्य रे विश्वास करू ताहांकर वाक्य अटे अटल यहाँ सर्वे जाऊ तुमर एक प्राण एक चित्तरे आराधना करू यीशुकर पवित्र वाक्य रे विश्वास करू ताहांकर वाक्य अटे अटल यहाँ सर्वे जानु वाक्य जे सत्य परित्रकारी हृदगम करू सदा गाइब यीशु नामे सेही नामे सदा करिदान सदा गाइब यीशु नाम सेही नामे दरकार यीशु नामे सदा करू वंदना आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारे घर में समर्पित हो प्रभु हाले तुम्हें जो महामय परमेश्वर पिता तुम्हारा धन्यवाद हो तुम्हारा गौरव हो तुम्हारा प्रशंसा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया औषधि एक छोटा चाले प्रभु तुम नाम रे प्रभु प्रत्येक बंधन फिरी जाए पिता परमेश्वर तुम नाम रे प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर तुम्हें जो अति हालेलुया प्रभु सुंदर परमेश्वर प्रभु तुम्हारा धन्यवाद हो हालेलुया तो देखिए छोटा चाले भंगन मोरे करू अभिषेक जोगरा ग्रस्त लोके समते सुपसे अतिशय तनरा वंदनरू मुक्ति मिले परिसर वर कृष्ण लोक समस्ते आसन जीसु बसे छोटा उपासक साझी आमे आराधना करू जीसु नामे छोटो उपासक साझी आमे आराधना करू नामे जीसु नामे सादा करू वंदना आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना गाओ हालेलुया होसाना पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारा गौरव हो तुम प्रशंसा हो पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर तुम्हें जो राजा मान का राजा प्रभु मान का प्रभु परमेश्वर प्रभु तुम्हारा धन्यवाद हो तुम्हारा गौरव हो तुम प्रशंसा हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज प्रभु धन्यवाद करिबा कारण से वहां में परमेश्वर अटंती से राजा मान का राजा अटंती हालेलुया ओ प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस हालेलुया निज हस्तों प्रभु धन्यवाद करिबा यस हालेलुया प्रभु तुम्हारा धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम प्रभु धन्यवाद करिबा
स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। Praise the Father. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Father. इस जीवन भर में तेरी सेवा करता रहूंगा, तेरी महिमा गाना, तेरी स्तुति महिमा करता रहूंगा प्रभु जी। आज कोई पिता परमेश्वर प्रभु ମୋ ଜୀବନରେ ସଦାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବି। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में हालेलुया तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तुझको पारा तेरी इच्छा जान के, तेरी आत्मा पाके आगे ही बढ़ता रहूंगा। समझ कोई बात। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, बोले हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. We give glory your Father. Yes, amen. तूने क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया प्रभु, तूने मेरे पापों के खातिर अपना खून बहाया। धन्यवाद। यस आमीन। धन्यवाद यीशु। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। Praise the Father. पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। समझ कोई बात। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 आमीन।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, oh Lord Father. Thank you, Jesus, Lord Father. Thank you, Jesus, oh Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, we worship you, Lord Father. पिता परमेश्वर तुम धन्यवाद दूँ तुम्हारे खूब बखूट तो प्रशंसा कुछ पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रभात समय प्रभु तुम प्रार्थना तुम्हें आंसू अच्छे पिता परमेश्वर तुम्हें प्रभु में हालेलुया प्रत्येक तुम अच्छा ले जाओ पिता परमेश्वर प्रत्येक अंधकार शक्ति की सुख नाम अच्छा ले जाओ ओ प्रभु तुम्हें क्रूस और प्रभु तुम्हें हमारे बलिदान कर प्रभु तुम्हें अमान को तुम्हें पाप और तुम्हें उद्धार करियो अच्छा धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यस लॉर्ड फादर ओ फिल विथ योर होली स्पिरिट पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु आज ये प्रभात समय प्रभु ओ प्रभु जी हाले प्रत्येक को ऊपर हालेलुया ओ तुम्हारे पवित्र आत्मा तो ढाल दिया पिता परमेश्वर प्रभु हमारा समस्त को पवित्र पर ढाल दिया पिता परमेश्वर समस्त का भान पात्र जी पर उछली पड़े पिता परमेश्वर यस लॉर्ड हालेलुया fill with your power of presence lord fill with your power of presence lord hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Pita Parmeshwar Babu. धन्यवाद दो छु. Glory to God, Father. Glory to God, Father. Thank you, Jesus. आज तो परमेश्वर उपस्थित को मिलचिबा. मैं आराधना करिबा. तको प्रभु तोले मेरे को समर्पित करिबा. यस कोइबा प्रभु. तुम्हें जिस महान परमेश्वर प्रभु. Yes, amen. Glory to God, Father. सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरी गुणगान धन्यवाद करे आज प्रभात समय आज विश्राम दिन प्रभु समर्पित करुचे यस लॉर्ड प्रभु सारी सृष्टि को तेरा सहारा सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राहों पर हमको चलाना परमेश्वर प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु हालेलुया तो हमारी कमजोरी को जानता प्रभु हर एक दुर्बलता दूर हो जाए तेरे हाथों की रचना हम पर रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इन्हें शैतान को छूने न देना अपने हाथों में कर हालेलुया 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 हालेलुया
स्पर्श कर प्रभु तुम्हें छुई दिया पिता परमेश्वर प्रभु आज तुम हमको अनुग्रह करो पिता परमेश्वर प्रभु जी यस हालेलुया ग्लोरी टू गॉड फादर तुम बिना में किसी नहीं हो पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दूं अब दूर नहीं है किनारा प्रभु धीरज को हमारे बढ़ाना प्रभु अब दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना प्रभु जी fill with your Holy Spirit Lord Father fill with your Holy Spirit Lord Father Amen. Hallelujah, Father. परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दो प्रभु तुम्हारे गौरव तुम्हारे प्रशंसा तुम्हारे महिमा पाओ पिता परमेश्वर प्रभु कारण तुम्हें पूजा प्रशंसा पाए भाई मात्र परमेश्वर प्रभु तुम्हें धन्यवाद हो हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हमारे विश्वास प्रभु प्रभु जी इंक्रीज आवर फेथ लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया हमारी दृढ़ता बढ़ो प्रभु जी हाँ प्रभु हमारी इस प्रभु जी हम भव सागर में हम खोने ना पाए प्रभु जी हाँ प्रभु हाँ पिता परमेश्वर हमारे धीरज को बढ़ाना हमारे धैर्य बढ़ो पिता परमेश्वर विश्वास बढ़ो प्रभु जी इंक्रीज आवर फेथ लॉर्ड पवित्र नाम कर प्रभु हालेलुया ओ प्रभु प्रत्येक उतर बोलता चालीस प्रत्येक अंधकार शक्ति चालीस पिता परमेश्वर प्रभु हाँ पिता परमेश्वर प्रभु आज जितने प्रस्तुत समस्त तुम्हें छुई स्पर्श कर ब्लेस कर Yes, Lord Father. Yes, Lord Father. Oh, glory to God, Father. तुम्हारा धन्यवाद तुम्हारा पार प्रेम निमित्त धन्यवाद तुम पार करुणा निमित्त पार अनुग्रह निमित्त धन्यवाद दो पिता परमेश्वर प्रभु जी यस लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें समय प्रभु प्रत्येक तुम्हें छुआ प्रभु ब्लेस कर धन्यवाद दो यस लॉर्ड हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें आज ये दिन अनुमत कर प्रभु तुम्हारा धन्यवाद दो पिता परमेश्वर यस हमारा बा सकारा गला बा तंदा गरा लॉर्ड हालेलुया ओ गॉड गिव यू स्ट्रेंथ लॉर्ड फादर पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें जहां तुम्हें चाहूं तुम्हें तहां करा पिता परमेश्वर ओ योर विल बी डन लॉर्ड प्रभु तुम्हारी जहां योजना तुम्हें तहां करा पिता परमेश्वर हालेलुया विशेष कर प्रभु आज ही संध्या आज प्रभात समय प्रभु इस समय प्रभु तुम निकट में समस्त को तुम समर्पित करुच्छी ओ प्रत्येक को तुम जीवन तुम्हें अभिषेक कर प्रभु जी हालेलुया अब जैसे बेतले प्रभु तुम दास जी भाग्य नहीं छिड़ा चाहूचंदी प्रभु ताको मदद में सामर्थ्य ओ प्रभु जी पावरफुली ओ प्रभु यूज हिम इन योर माइटी वे लॉर्ड हालेलुया पिता परमेश्वर जी प्रभु आज भाग्य प्रत्येक आशीर्वाद कारण ही चाहो पिता परमेश्वर आज सभा आरंभ से सब दिन प्रार्थना करे प्रभु तुम्हें कि मैं समर्पित हो जब तुम्हें ब्लेस करो अभिषेक करो अनुग्रह करो पिता परमेश्वर प्रभु तो में परमेश्वर प्रभु तुम्हें दया करो तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु जी आदर गौरव महिमा प्रसन्नता तुम्हें पाओ सुनकर नाम रे मांगो जी दया करो आमेन 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 आसंतु आमाने समस्ते गोटे सेकेंड अनम्यूट करिबा आ प्रभु को गौरव निमंते पुणी आराधना करिथिबा भाई को निमंते आमे गोटे उच्च करताल देबो
बहुत सुंदर प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु जे प्रकार गोटे क्षेत्र बीज बुणिबा पूर्वर खेत को प्रस्तुत करा जाए वाक्यर बीज बुणिबा पूर्वर वाक्य शुणिबा पूर्वर प्रिय भाई अति सुंदर भाବରେ आमानकर हृदय रूप खेत को उर्वरा करि सारिछंती आमाने समस्ते आराधना माध्यम रे वाक्य शुणिबा पई सचेतन जागृत हेइछु भाई मध्य वाक्यदाताଙ୍କ निमंते आमानଙ୍କ निमंते प्रार्थना रे स्मरण करिसंती आ प्रभु बहुल भाବରେ तांकर प्रिय दासों को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु ए प्रकार जीवन रे शेष पर्यंत से प्रभु रे रही मंगल दया पाई आगो को बढ़ंतु आसंतु आमाने आगो को बढ़िबा कारण आमाने समस्त आराधना द्वारा प्रभु को निकटवर्ती हेइछु आ अन्य विषय को मझिरे आनिबा नाही वाक्य परे आमाने अन्य विषय निमंते प्रार्थना करिबा सीधा सड़क आमाने वाक्य सुनिबा पई जीवा आजी प्रभु जे दासं को बाछि अछंती आमाने तांको मुखर वाक्य सुनिबा ईश्वरंकर वाक्य शक्तियुक्त ईश्वरंकर वाक्य मधुर मधु चाक ठारू मध्य अधिक सुमिष्ट आ जेतेबेले सही वाक्य तांकर दास मानक मुखरे प्रभु उच्चारित करंती सेई दास पुणी तांको ओष्ठ को मध्य से मधुर भाବରେ व्यवहार करिथांती एणु आसंतु आजी आमाने सुनिबा को जाउतिबा प्रिय प्रभुंकर दास रेवरेंड सुनील खिलंकु आमाने उच्च करताल द्वारा स्वागत करिबा समस्त आमाने अनम्यूट करी आज्ञा को पुणी प्रभुंकर वाक्य को स्वागत करिबा जदि च मु केबे तांको साक्षात करी नाही तथापि मु अनेक समय तांको मुखर वाक्य सुनिछि अति शक्तियुक्त वाक्य से प्रदान करिथांती आज से सुवर्ण सुजोग आमाने पाइछु तांको मुखर प्रभुंकर वाक्य सुनिबा पाई एणु मु अविलंब करिबि नाही एई समय मु प्रिय प्रभुंकर दासंक हस्तरे समर्पण करिबि आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड वर्तमान आपणकर समय आज्ञा हाँ आपण आगो को पढाई नेबे sure okay praise the lord समस्तंको praise the lord प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मधुर नामरे मोहर नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू praise the lord बहुत भलो समय वर्तमान रो समय जहा कि प्रभु हम मान को देइछंती मोर आवाज समस्त को क्लियर आसुछि आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर ओके ओके गुड धन्यवाद देवी प्रभु को जेहेतु प्रभु सी इच्छा योजना करिले तांकर ये इच्छा योजना बिना कौन सी विषय हुए नहीं प्रभु को धन्यवाद एथि देवी जेहेतु सबु विषय रे कौन करिवार छी कौन नाही से सबुरो प्लान से आगुरु करि थांती पण मु धन्यवाद देवी पास्टर जीतु आज्ञा को मु धन्यवाद देवी जेहेतु सी मते निमंत्रण करिले एई जूम प्लेटफॉर्म रे जुड़ित हेबा पई उपस्थिति समस्त को मु धन्यवाद देबे जेहेतु आपण माने एई समय रे समस्ते जोग देइछन्ति जो समय रे कि बहुत लोक उठी भी नाहंती सोई पड़िछन्ति आपण माने अति प्रभात रे उठिकी जूम रे जड़ित तो हेई प्रार्थना करूछन्ति बहुत भलो करूछन्ति आपण माने प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आसु माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा आज प्रसंग हैला अधिकार ऊपर नहीं कि आम सुनिबा आम मानकर अधिकार ठीक अच्छे आम मानकर अधिकार ऊपर नहीं कि आम सुनिबा जो माने वीडियोस बंद करिछन्ति अनुरोध करूछि से माने वीडियोस ऑन करिवे ध्यान सुनिबे कहीं डिस्टर्ब करिवे नहीं अन्य को भी डिस्टर्ब करिवे नहीं कि निज को डिस्टर्ब करिवे नहीं सबु ध्यान रे हमें सुनिबा जहाँ ईश्वरंकर वाक्य आम मान को कहा जाए सिंपली मु आपण मान को कहिबी
15-20 ମିନିଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବ, ଉତ୍ସାହିତ ଦେବ। ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ବୁଝିଦେବା କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କଣ, ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଯାହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ତାହା ଭିତରେ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝି ପାରିଛି ସିଏ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ସିଏ ଅଧିକାର ବି କରିପାରେ, ଅଧିକାରର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରେ। ମାଥ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆମେ କାଢିବା ତାର ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ। 21 ପର୍ବ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ କାଢୁ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ 22 ପଦ ଯଦି ପଢୁ ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ପରି ଯାହା ପ୍ରା- କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେହି ସବୁ ପାଇବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିବ ସେଇ ସବୁ ପାଇବ। ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବେତୁନିୟରେ ଯାଇକି ରାତି ବିତେଇଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳକୁ ସକାଳ ହେଲା ରିଟର୍ନ ହଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାପିତ କରିଥିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଗଛ କିପରି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶୁଖିଗଲା, ସେ ଗଛ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଗଛ ସେଇଟା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଡିମିରି ଗଛ। ଡିମିରି ଗଛ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମୁଁ କହିବି ଆଜି ସେଇ ଗଛ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବାର ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯୋଉ ପରିବାର ନାମକୁ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରନ୍ତି। ଜାନେ ଅଞ୍ଜାନରେ ବହୁତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଶ୍ରାପ ଆସିବ
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯେମିତିକି ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆମେ କାଢୁଛୁ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ, ତ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ 5 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ, 5 ପଦ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ହଁ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମେ ସବୁ ଶାଖା। ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ ସେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ। ଯଦି ଯେ ଯୋଉ ଶାଖା ଗଛ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିନାହିଁ ତ ସେ କେମିତି ଫଳ ଫଳିବ? ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଯଦି ଲାଗି ରହିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ରହିବା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ରହିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସକ୍ସେସଫୁଲ କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରିଜଲ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନରେ, ତ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି। 5 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଯେ ପାଖରେ ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି କହୁଛି। ହଁ, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ହଁ, ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛି, ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନି, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ, ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି, ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଏ। ଏଇଟା ସେଇ ଜୀବନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଜୀବନ କି କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଯୋହନ 3:16 ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସିଏ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଏହା ସେଇ ଜୀବନ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଜୀବନ କି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ, ଯୋଉ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ଯୋଉ ଜୀବନ କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇପରି ଜୀବନ ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଦେଖୁ ତ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ZOE, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ଗଡ୍ସ ଲାଇଫ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ। ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜୀବନ ଫଳ ଫଳିବ, ସେଇ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ଅନେକ ବିଷୟ। ତ ଯେତେବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ଡିମିରି ଗଛକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳକୁ ବାଇବଲ କହିଥାଏ କି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା, ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ
ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିମିରି ଗଛକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିମିରି ଗଛ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଆଉ ଏଇ ଇସାରା ଦଉଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଫଳ ଅଛି, ଆସ। ଆମେ ଦୂରରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ପତ୍ରରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଗଛ ପୁରା ମୋଟା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଥିବ, ତ ଆମକୁ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବା ଖାଇବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ଛଡା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଯୀଶୁ ସେଇଠି ଶ୍ରାପିତ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା କଣ ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ ତାପରେ 19 ପଦକୁ ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ବାଟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଡୁଙ୍ଗୁରି ମାଥ୍ୟୁ ଗଛ 21। ଆଉ ବାଟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଗଛ ଦେଖି ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ, ପୁଣି କେବଳ ପତ୍ର ଛଡା ତାହାଠାରେ ଆଉ କିଛି ନ ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କେବେ ହେ ତୋଠାରେ ଫଳ ନ ହେଉ। ସେଥିରେ ସେହି କ୍ଷଣି ସେହି ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ହଁ, ଯୀଶୁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ, ସେଠି ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୋଠାରୁ ଫଳ ନ ଫଳୁ କହିଦେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇଗଲେ। ତା ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳକୁ ରିଟର୍ନ ହଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ, ସେତେବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା, ଆଉ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, କି ଅଧିକାର ଏଇଟା, କହିବା ମାତ୍ରେ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। 20 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହା ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ କହିଲେ, ଡିମ୍ବୁରି ଗଛଟି କିପରି ସେହି କ୍ଷଣି ଶୁଖିଗଲା। हाँ, शिष्य माने आश्चर्य ही गले, अचंबा हो गए वो लोग और कहने लगे, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सुख गया, किपरि सुखी गला। बड़ आश्चर्य विषय ଏହା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲ, ସେ ଗଛକୁ ଦେଖ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି। କି ପାୱାର, କହିବାରୁ ଏଇପରି ହେଇଗଲା। କି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରିୟ ଜୁମରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଜି ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳକୁ ଗଲେ ସେ ଗଛରେ, ସେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ଫଳ ପାଇପାରିଲେନି। କାହିଁକି? What is the reason? କଣ ରିଜନ କଣ? କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ, ସେ ତ ଯୀଶୁ, ସେ ତ ଜାଣିବା କଥା ତା ଭିତରେ ଫଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଅବଶ୍ୟ, ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେ ଗଛର ଫଳ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ବା ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ ଫଳ କାହିଁକି ସେଇଠି ନାହିଁ? ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ କାଢିବା 11 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ କାଢିବା, ପୁଣି ପଢିବା ସେଇ 13 ପଦ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ଥରେ। ଆଉ ସେ ଦୂରରୁ ପତ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଦେଖି
କେଜାଣି ସେଥିରୁ ଫଳ ପାଇବେ ଏହି ଆଶାରେ ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପତ୍ର ବିନା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିମ୍ବୁରି ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଥାଟା ଏଇଠି ଅଛି, କଥାଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଯୀଶୁ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କି ଫଳ ଫଳିବାର ସିଜନ ନଥିଲା, ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ସେଠି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 12 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ ତାହେଲେ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ, 12 ପଦ। ତହିଆର ଦିନ ସେମାନେ ବେଥନିଆକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ହଁ, ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଡିମିରି ଗଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଡିମିରି ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିମିରି ଗଛ ପାଖକୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଡିମିରି ଗଛକୁ ଆଉ ସିଏ ଦେଖିକି ସେ ଡିମିରି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଫଳ ସେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ନ ପାଇବାରୁ ସିଏ ସେଇ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଠାରେ ଆଉ କେବେ ଫଳ ନ ଫଳୁ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏହା କି ଏଇ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ନଥିଲା, ତାହା କଣ ଯୀଶୁ ଜାଣିନଥିଲେ କି? ଏହା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିଚିଂ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବୁଝିବା ପରି ମୁଁ କହିଥାଏ। ଛୋଟ ମେସେଜ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ ମୁଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଠି ଫଳ ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା ବି ଜାଣିଥିଲେ କି ସେଇଟା ସିଜନ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳିବାର ସିଜନ ନାହିଁ, ସମୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ଯୀଶୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଲେ। ଆରେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ? ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଷୁଧିତ ହେଇଗଲେ। ରିଜନ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ରିଜନ ସେଇଟା ନୁହେଁ କି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇବା, ଏହା ରିଜନ ନାହିଁ। ରିଜନ ଅଲଗା ବିଷୟ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ତା କାରଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର କାରଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ଏଇ ଗଛ କିପରି ଶୁଖିଗଲା? ଯୋଉ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଗଛ କେମିତି ଶୁଖିଗଲା? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ଅଧିକାର, କହିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଖିଗଲା। ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡରିଗଲେ, ଆଉ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହେ ଯୀଶୁ, ହେ ଗୁରୁ ଉଠ, ଆମେ ମରୁଛୁ, ଉଠ, ତମର କଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କି? ଉଠ। ଯୀଶୁ ଉଠିକି, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ହେଲେ ସେଇଠି ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାର କଣ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଦଉ ଦଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ। ତାମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ନୁହେଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, କଣ କଣ ଶବ୍ଦ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୁଁ
विश्वास करे आपण मानक मध्य सेही शब्द प्रभावित निश्चिंत भाव करिवो आ ताहा ହେଲା सेही मार्क 11 अध्याय तार 23 ଏବଂ 24 पद पढ़ନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଏହି ପର୍ବତକୁ ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ ବୋଲି କହିବ, ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବ। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ମାଗ, ସେ ସବୁ ପାଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଥିରେ ସେହି ସବୁ ପାଇବ। गुड धन्यवाद। एई जगह जेतला माने देखुछु 23 पदरे से कहउछंती जदि आम भितरे सेही परे विश्वास थिबो ताहेले एठी लिखा जाए कि तुमे जदि एई पहाड़ को जदि उठी समुद्र रे जाई पड़े बोले जदि आदेश देबो संदेह न करिकी आ निश्चिंत भावरे ताहा हेबो किंतु गोटे वर्ड अच्छे सेठी संदेह न करी से वर्ड आउ टिके पढ़ंतु संदेह न करी तापर पढ़ंतु से वर्ड ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟରେ संदेह न ସନ୍ଦେହ करी ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବ। हाँ केतेबेले घटिबो संदेह न करी मु जहा कहूची ताहा घटिबो पक्का हेबो एहा विश्वास करिबा दरकार कि मु जहा कहूची ताहा हेबो मु जहा कहूची ताहा घटिबो एहा विश्वास करी कि जेतेबेले को आमे कहू तेबे जाई कि ताहा हेबो। तो विश्वास रे अधिकार को बुझिबार अछि। विश्वास रे जो कथा कहउछंती आपण माने विश्वास रे जहा प्रार्थना करूछंती ताहिरे आपणकर भितरे ही प्रथम विश्वास रहिबा दरकार। प्रथम विश्वास रहिबा दरकार प्रिय परिवार। बाइबल आरंभ विश्वास रु आरंभ पुणी शेष मध्य विश्वास रु शेष। जदि आमे आदि पुस्तक रे आमे देखू ताहेले एक अध्याय रे विश्वास रो कथा को आमे सही स्थान रे देखू कौन से संदेह कथा को आमे देखि न था। प्राय 8 थर आमे देखि थाओ आदि पुस्तक एक अध्याय रे परमेश्वर कहिबा विषय परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा परमेश्वर जेबिति कथा कहिले सेमिति सबु हेउथिला। अधिकार सहित कहूथिले विश्वास रे कहूथिले। आ जहा कि आपण 3 पद जदि पढ़िबे परमेश्वर कहिले 6 पद पढ़िबे परमेश्वर कहिले 9 पद पढ़िबे परमेश्वर कहिले 11 पद पढ़िबे परमेश्वर कहिले पुणी 14 पद पढ़िबे परमेश्वर कहिले 20 पद पढ़िबे परमेश्वर कहिले 24 पद पढ़िबे परमेश्वर कहिले 26 पद पढ़िबे। तो सेठी भी परमेश्वर कहिबा विषय आमे देखुछु। विश्वास रे से कहिबा विषय को आमे देखुछु। आउ से जेमिति कथा कहिले सेमिति ही आमे देखुछु सबु सृष्टि हितवा विषय सेमिति हितवा विषय। मोर प्रिय परिवार प्रिय मंडली मु कहबा पे इच्छा करे जे संदेह न करी परम जे जोड़ा कहूची सेटा घटिबो बोली विश्वास करिकी कहिबार अछि। एई अधिकार को जणाइबा पाए यीशु सेही परी कार्य करिसंती। प्रेज द लॉर्ड। काइना यीशु जानी थिले ऑलरेडी से समय रे कौनसी सीजन नाही फल फलिबार सीजन न थिला। फल फलिबार सीजन नाही से समय रे तथापि यीशु से मानव को सही समय रे नहीं की गले
पुणी गच्छ को अभिशाप देवा विषय भी आम देखुचु जो गच्छ सुखी जाइथिबा विषय शिष्य माने देखुचंती आश्चर्य होउचंती आश्चर्य आमे जहन पुस्तक पढ़िलु जे प्रभुंको सहित रहिबो नाही से किछि करि पारिबो नाही प्रभु कहंती मो बिना तुमे किछि करि पारिबो नाही विश्वास ऊपर यीशु को हमको रखिबार अछि आमर अधिकार ऊपर यीशु को हमें रखिबार अछि अधिकार स्रोत से अटंती विश्वास स्रोत से अटंती तांकरी नाम रे आमे बहुत किछि करि पारिबा से कहउछंती जे विश्वास करी प्रार्थना रे जहा किछि मागिबो से सबु पाइबो आज प्रभु आपण को अधिकार देइछंती आपण कहिबार अछि आपण को प्रभु अधिकार देइछंती आपण कार्य करिवार अछि आपण को अधिकार देइछंती जहा भी आपण प्रार्थना करूछंती ताहा पाई पारिबे आपण काहेकि ना आपण को भितरे ही सेई अधिकार अछि किंतु गोटे कथा आ ताहा हेला आपण निजे विश्वास करिबा दरकार कि मु जहा प्रार्थना रे मागुची ताहा मु पाइबी लूक लिखित सुसमाचार तार 10 पर्व तार 19 पद जदि आमे पढ़िबा तो परमेश्वरंकर अधिकार जहा अधिकार आमान को दिया जायछि ताहा उपयोग करिबा अति आवश्यक अटे कौन लेखा जाय सिठी को ऊपर अधिकार दैछंती ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପ ଓ ବିଚ୍ଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ शाप बिछा उपरे शत्रु उपरे क्षमता माने अधिकार दिया जाइछि से माने आपण को कौन सी क्षति करि पारिबे नाही आपण माने डरुछंती भय करंतु नाही भय करिले आपण किछि करि पारिबे नाही गतकाली आमे गुटी प्रोग्राम जाइथिलु मो गोटे प्रोग्राम जाइथिलु आ सेठी जने ट्रांसलेटर थिले आ से ट्रांसलेट करू नाहंती माने जानी छंती किंतु केबे करू नाहंती करिबे तो टिके लागि जाउछि तांकर पार्टी टिके लागि जाउछि से क्लियरली कहि पारू नाहंती तो सी ऑलरेडी गुटे ट्रांसलेटर को कहिथिले सेही ट्रांसलेटर आसी नाहंती फोन ऊपर फोन करूछंती किंतु से आसी नाहंती बाध्य होई कि सी ही निजे ट्रांसलेट करिवा पई आरंभ करिले ट्रांसलेट करू करू आ गुटे भलो ट्रांसलेटर जणे आसिले भलो ट्रांसलेटर जणे आसिले आ सेठी बसिले तो सी स्टेज रो ताको इशारा दउचंदी आज्ञा आसंतु ट्रांसलेट करिवे हठात जहां को क्वाई नहीं आगरो तो सी पाल को आज्ञा कहले नहीं 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 कर भलो करूच तमे कर से बस देले ये ही कले ट्रांसलेट शेष पर्यंत ट्रांसलेट कले तापर सरिला उतारे मु गुटे कथा कहली ताको ता कहली तमे बाबू जो ट्रांसलेट करिलो बढ़िया ट्रांसलेट करिलो खाली भीतर जो भय से भय को काढिबार अछि भय को काढिबार अछि भय जोगु पार्टी लागि जाउथला करि पारु नथिला किंतु एबे नेक्स्ट टाइम जते बेल को ट्रांसलेट मौका मिलिबो निर्भय सहित कहबो डेयरिंग बढी जिवो ठीक सेही परी जे पर्यंत आमे विश्वास और अधिकार को आमे बुझी पारिनो आमे करि पारिबा ना टिके हड़बड़ेबा करिले मध्य टिके सेति की सठिक करि होबनी कोनसी कार्य किंतु जेतल बुझी जिबा से समय आमे बहुत किछि करि पारिबा प्रेज द लॉर्ड बहुत किछि करि पारिबा विश्वास रे को बळ अछि विश्वास रे कोन करि पारिबे अधिकार आपन को दिया जाय अधिकार आपन कोन करि पारिबे ताहा जेतल आपन बुझी पारिबे तो बहुत किछि माने बहुत किछि आपन माने करि पारिबे
ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଇବଲ କହିଥାଏ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ଆମେ କାଢିବା। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାକୋବ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। 16 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା ଆମେ। ଅତଏବ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା? ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଶ୍ୱାସରେ କହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଭରିବଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ସମସ୍ତେ କହିବା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସାଧନ କରିପାରେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଅଧିକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଠି ସେଇ କଥା ହିଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯାହା ମାର୍କରେ ଆମେ ପଢିଲୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ତାର 23 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଲୁ କି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ହେବ ବା ତାହା ଘଟିବ। ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ବିଲିଭ କରିବା ଦରକାର କି ତାହା ହେବ, ସେତେବେଳକୁ କହିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ସେଇ କଥାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଗଲେ। ସେଇ କଥା, ଆରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ବହୁତ ଅଚମ୍ବା ହଉଛ, ଆଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ। ସେଇ ପାୱାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାର, ମୁଁ କରିପାରିବି। हार मत मानिए मेरे प्रियो, हार मानंतु नहीं। यदि आप हार मान गए तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ଯଦି ହାର ମାନିଯିବେ ଆଗରୁ କିଛି ନାହିଁ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବେକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଲାଭ ନାହିଁ, ବେକାର ଗଲା, କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଗୋଟେ 5 ମିନିଟରେ ମୁଁ ସରେଇବି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି, ସତ ଘଟଣା। ଆଉ ତାହା ହେଲା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରିଜଲ୍ଟ କିଛି ହେଲାନି। ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଇଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆକୁ ନେଇଯାଅ। डिस्चार्ज କରିଦେଲେ, ନେଇଯାଅ। ତ डिस्चार्ज ଲେଟର ମିଳିନି, ସେତିକି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଗଲେ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ସିଏ ଶୁଣିଲେ डिस्चार्ज କରିବା କଥା। ତ ସେ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳକୁ ଗଲେ, ଭଉଣୀକୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଆଉ ମତେ ଡକ୍ଟର डिस्चार्ज କରିଦେଲା ନା? ସେ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବୋଲି। ତ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ डिस्चार्ज କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମୋର ହାଲତ ଏମିତି, ମୋର ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ପରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ डिस्चार्ज କରିଦେଲା। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଏଇଟା। ସେ ଭଉଣୀ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି?
विश्वास कथा अधिकार सहित से कहले कौन कहले जानिछंती से कहले किए कहला तुम देह भल नहीं बोली तुम देह खराब हो गला बोली डिस्चार्ज कले तुम बंचीब नहीं बोली डिस्चार्ज करदेले नहीं 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 डॉक्टर ट्रीटमेंट करि पारले नहीं हमर द्वारा हेउ नहीं नहीं जाओ से आ बंचीबे नहीं एमिति कहि से डिस्चार्ज करि नाहंती हेले डिस्चार्ज करिले काहे की से कौन कहले जानिछंती से कहले अरे डॉक्टर पाखकू मु जाइथिली आ कथा हेली आ डॉक्टर कहले कि ताहार किछि हे नहीं से पूरा भलो अछि बहुत भलो अछि आ डिस्चार्ज कर दियंतु घरे नंतु ट्रीटमेंट करंतु से बहुत भलो अछि एही कथा कहिबले खराब अछि मरि जीवो एई सब कथा कहि नांती से कहले भलो अछि बढ़िया आउ किछि दिन गला पर से भलो होई जिवे पूरा घरे ट्रीटमेंट कले भी हेई जिवो मु डिस्चार्ज कर दउछि बोली कहले एबे कहबारो सेई पेशेंट कोन कहिला जानि छथि क्या सतरे डॉक्टर एमिति कहला से कहला हां सतरे एमिति कहला कि तमरो किछि हेई नै आज्ञा तमरो किछि भी हेई नै तमे भलो अछो तमे भलो अछो आ सेते पई से भलो लोक को मेडिकल रे से रखिबो की भलो लोक को मेडिकल रखिबो नै भलो हैला पर डिस्चार्ज दी करंती आप खाली तमे भाबुछो कोन जे मु मरि जीवी मोर देह खराब अछि डॉक्टर ट्रीटमेंट करि पाउ नै कोनोसी असर हो नै सेते पे डिस्चार्ज कर दोछि नाही रीजन सेटा नाही रीजन हैला तुमे भलो अछो आ तुमे भलो ही जीवो घरे गले भी तुमे ठीक ही जीवो किछ असुविधा नाही तेनु तुमको डिस्चार्ज करा जायछि कहबारो से पेशेंट रो माइंड रे एई कथा फिट ही गला कि मते किछि ही नाही मु भलो अछि कौन ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି कौन ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳକୁ ସେ ମେଡିକାଲ ରୁ ବାହାର ହେଲେ लास्ट स्टेज डॉक्टर कहि दिछि ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिछि डिस्चार्ज रे भी डिस्चार्ज पेपर लिखि दिछि आउ नाही बोली से बंचिबार कष्ट सब लिखा जायछि ताको डिस्चार्ज पेपर पढै नांती नहीं पळै गले जिबा समय रे मेडिकल रे बाहर हेबा समय रे मेडिकल रो जणे कहले गोटे स्टाफ कहले अरे डिस्चार्ज ही गला कौन कहले डॉक्टर इतने सीरियस पेशेंट डिस्चार्ज ही गला से कहले से पेशेंट निजे कहउचंदी हां मु डिस्चार्ज ही गली डॉक्टर कहले आ मोर किछि हेई नै मु भलो अछि मोर किछि हेई नै आ मु घरे गले भलो ही जिबी से कहले बोली कहि कि मु डिस्चार्ज पे डॉक्टर मते डिस्चार्ज कर देले बिल को से स्टाफ लोक आश्चर्य हो गला रे आमे सब जानिछु ये तो मरिबो ये हेले भी ये कथा एमिति कहउछि ये तो आउ किछि से कहले नै हां हां नै तमे भलो अछ जाओ डिस्चार्ज हे गलो जाओ भलो हले बहुत दिन धरि की बहुत मास धरि की तुमे मेडिकल रे थिलो जाओ तुमे भलो हे गलो जाओ 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 खुशी रे जाओ पळै गले जिबा समय जो कार जो गले सेही कार वाला ड्राइवर भी कहउछि हां भलो हे गलो क्या क्या मेडिकल रो से कुछ हाँ मु भलो हे गली सेते डॉक्टर मते डिस्चार्ज कर देला कहि के चलला तांकर साई रे जेतलो गले तांकर कॉलोनी रे सेता बेलको जी भेट करिया पे गले ता देखिया को गले सेता बेलको समान कहउछंदी अरे भाई आसलो मेडिकल हां भाई आइली आ कोन पे रहिबी मु मते डिस्चार्ज कर देले बा मु भलो अछि बोली कहिकरी बोली कहिले तापर आउ थरे घर को गला काउ जने आसिले और कहले बहुत दिन हला हम देखि नथिला आज देखिलु बहुत खुशी लागिला आउ एते दिन हमको नो कहि कि तुमे हठात पड़े गलो मेडिकल कहबारो एबे मेडिकल आ डॉक्टर आउ किछि दिन रहिलो नि मेडिकल बोले कहबार काहे कि मु रहिबी मोर कोन हिछि जे मोर कोन हिछि मोर किछि हेइनी डॉक्टर कहले मोर भलो अछि मु भलो अछि तेनु मते पठै दैछंती मते डिस्चार्ज कर देले एई कथा से बार बार कहला प्रिय परिवार मंडली मु कहबा पे इच्छा करे सेई स्त्री 12 वर्ष धरि की आ प्रजनन रोगी रे से आक्रांत होइथिला बारंबार गोटे कथा कहबा को लागिला यीशुंकर छुंबा मु छुईबी आ मु सुस्थ हेबी यीशुंकर से अधिकार को जतरो बुझी पारिला विश्वास रो अधिकार को बुझी पारिला से कहिबा को लागिला से मु छुईबी सुस्थ हेबी आ बाइबल कहिता है अनेक वैद ताकू ठीक करि पारले नै तार टंका ठीक करि पारला नै बहु जन पाखु गला किछि लाभ हैला नै किंतु तार विश्वास रो कथा तार विश्वास रो अधिकार ताकू ठीक कर देछि प्रेज द लॉर्ड
ସେଇପରି ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ପଜିଟିଭ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଡକ୍ଟର ସେଠି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଦେଲେ ଆହୁରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ନାହିଁ ଆର ଶେଷ ସୀମା ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାର ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ ମତେ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲୋକକୁ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା କହୁ ସେ ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରୁ ଠିକ ହେଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଭାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜୀବନ ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ ସାପ ବିଛୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଡିମରି ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ ଆରେ ସେଇ ଅଧିକାର ତମ ଭିତରେ ଅଛି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିବ ସେଇ ସବୁ ତୁମେ ପାଇବ ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ପଦ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେଇ ସବୁ ତୁମେ ପାଇବ बस जहाँ किसी प्रार्थना रे मांगुच सही विषय फर्स्ट विश्वास करो कि मैं जो मांगता हूँ मेरे लिए होगा प्रभु मेरे बात को सुनेगा अपन विश्वास करंतु पुणी घोषणा करंतु कार्य करने को आरंभ करंतु देखिए मिरेकल जेतर को शिष्य माने जानिदेले से अधिकार को आरे से अधिकार एमिति अच्छे कि बोली रुमाल भी पठाई दउथिले पिंधिबा गामुछा पठाई दउथिले सुस्थता हे जाउतला से अधिकार को बुझी पारले से माने अरे छाया पाखु को आशीष स्पर्शतारे लोक सुस्थता हे जाउछंदी अधिकार से परी विश्वास रो आ सामर्थ तंग भितरे रहिछि आपनको भितरे भी अछि प्रेज द लॉर्ड आपनको भितरे भी अछि आपण कहिबा दरकार मो भितर अछि से विश्वास रो अधिकार आउ मो जीवन रे अद्भुत कार्य मु करि पारिबी लॉर्ड मु कहिबा पई इच्छा करे मु प्रोफेसाइज करूछि एटी जेते जण अछंती कहारी देह दुर्बल अछि यीशु को नाम रे से ठीक हे जाओ वर्तमान से रिलीज हे जाओ जदि आपण को परिवार रे केही अछंती दुर्बल प्राणी मु यीशु को नाम रे घोषणा करूछि से सुस्थाई खेणी हे जाओ आपण विश्वास अधिकार सहित कहंतु ये ठीक हे जाओ से कैंसर रोगी विश्वास रे कहिला जेमिति कहिला डॉक्टर रो माने रिजल्ट डॉक्टर जोड़ा की लेखि के दे देथिले गला फेल हे गला किंतु तार विश्वास रो अधिकार राइट पास करी गला जेतलो संपूर्ण ठीक हे गला सेते बेल को डिस्चार्ज पेपर को से देखुची आ सिठी लेखा ही जाईची स्पष्ट भाबरे आउ ट्रीटमेंट नाही लास्ट स्टेज आ से बंचिबारो टोटली आउरी नाम ही नाही टोटल से पड़ी देला रिजल्ट तापर से भाबिला अरे एठी तो एमिति लेखा हिची हेले ए भौणी काई कि मते एमिति कहिले कि तोमर किछि हे नाही भलो अछो सेते पे डिस्चार्ज करला बेली तापरे मन रे आसिला हां से भौणी जदि एमिति कहि न थांते मु आज ठीक हे न थांती आज मु मरि जाई थांती आपणकर अधिकार कथा आपणकर विश्वास कथा आउ जनकु एनकरेज देबो डिस्करेज करिवो नाही एनकरेज देबो आपण सही कथा सब बेले चेष्टा करंतु पेशेंट पाखो को जाई कर केबे एमिति कहंतु नाही हां पेशेंट पाखो को जाई कर कहंतु नाही ओहो एमिति हैला कि मोर 9 थोर एक्सीडेंट हेची मु जेते बेले को 1 ईयर पर्यंत मु रेस्ट नउथिली घरे गोटे वर्ष मु रेस्ट लेची मोरे बेको भांगी जाइतिला अंटा पाखरु हाड़ काटिकी एटा पका हिचे सब सेटा पूरा पूरा गुंड हो गला फिंगा हो गला सेटा तो मु जेते को रेस्ट नउची किछि आज्ञा माने आसिले किछि भाई माने आसिले आ देखिले मो सामने जणे भाई मु कथा कहि पार नथिली रेस्ट नउची मो सामने जणे भाई कथा होचंदी ओहो बंची गले मात्र प्रभु को धन्यवाद आज्ञा किंतु बंची गले आमर भाई जणे सेई जगह रे एक्सीडेंट हेतिले मरी गले आज्ञा भाग्य केते बढ़िया बंची गले बोली कहबारु मु सही भाबुছিলি ओहो हेले मु मरि जीवाटा भल थिला बधे मु बंची गली भूल रे बंची गली बधे बोली भाबिले मु
ଆପଣଙ୍କର କଥା ଜଣକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜଣକୁ ମରେଇବ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଦେଲି ମୋର ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ସେ କଥା ଟିକେ ଭାବିଦେବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୋର। ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇକି କେବେ ଓ ଏମିତି ହେଇଗଲା କି କାନ୍ଦି ଦିଏ ଏମିତି ହେଲୁ ହେବାର ଥିଲା, ଏମିତି ହେବାରୁ ଏମିତି ହେଲା, ତୋର ଭୁଲ ସେଇଟା। ତାକୁ ସେଇ କଥା ତାକୁ ସେଇଠି ଯଦି କହିବେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଲୋକ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ସେ ସମୟ ପରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଏନକରେଜ ଲାଗିବ, ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ହୋପ, ଗୋଟେ ଆଶା କି ଭରସା ଲାଗିବ, ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି, କିଛି ହେବ ବେଲେ। ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହିବ ଏମିତି ଗଲା କି, ଓହୋ ଓହୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ ବି ଆହୁରି କାନ୍ଦି ପକେଇବ। ସିଏ ବି ଗଲା, ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ମରିଯିବ। ବହୁ ଜାଗ୍ରତ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलता है सारा बंधन। ଯଦି ଆପଣ ସେଇପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେଇପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଅଧିକାର ସହିତ କହିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିରାକଲ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମିରାକଲ ଦେଖିବେ। ମାଇ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ସ ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଅଧିକାର ସହିତ। ବାଇବେଲ କହେ ଯାହା କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିବ ସେଇ ସବୁ ପାଇବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେତେ ଜଣ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଧିକାର ସହିତ କହନ୍ତୁ, ସେଇ ରୋଗୀ ଠିକ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। over to Mike, बहुत sister बहुत Geeta. धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। आसंतु सुंदर पावरफुल वाक्य पाई, पावरफुल प्रभुंकर दास पाई, पुणी पावरफुल विश्वासी भाई भौणी जेते जन बसिचु निज निज पाई आमाने समस्ते टिके ऑन करिबा आउ करताल द्वारा प्रभुंकर धन्यवाद करिबा। आमानकर गॉड से पावरफुल, तांको ठारू मध्य अधिक आमे पावरफुल, कारण से अधिकार आमाने पाइछु। विश्वास युक्त अधिकार, अति प्रांजल भावरे, अति सुस्पष्ट भावरे, उत्साहजनक वाक्य दे आजिर एई संडे को ब्लेसेड संडे करिसेंती आमानकर खिला आज्ञा। बहुत सुंदर वाक्य देइथिबारु प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। पुणी आगामी दिन मानकरे ए प्रकार अनेकंकर जीवन रे प्रभुंक पाई आगो को बढ़िबा पाई आशीर्वादर कारण हुअन्तु। तेबे